کرناٹک کے ساحلی خطے منگلورو کے علاقے اجیلا موگارو میں واقع حضرت سید بابا فخر الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ صدیوں سے روحانیت، محبت اور بھائی چارے کا ایک ایسا مرکز بنی ہوئی ہے جہاں عقیدت کی خوشبو ہر مذہب اور ہر طبقے کے لوگوں کو اپنی جانب کھینچ لاتی ہے۔ نیتراوتی دریا کے کنارے آباد یہ تاریخی مقام صرف ایک درگاہ نہیں بلکہ جنوبی ہند کی اس مشترکہ تہذیب کی جیتی جاگتی تصویر ہے، جہاں دلوں کو جوڑنے والی صوفی روایت آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ محسوس ہوتی ہے۔ عرس کے ایام میں درگاہ کا ماحول روحانی رنگوں سے بھر جاتا ہے۔ دن کے اوقات میں عقیدت مندوں کی آمد و رفت، دعا اور فاتحہ خوانی، جبکہ رات کے وقت روشنیوں میں نہایا ہوا درگاہ کا احاطہ ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے جو عقیدت اور سکون دونوں کا احساس دلاتا ہے۔ دور دراز علاقوں سے آنے والے زائرین یہاں حاضری دے کر اپنے دلوں کی مرادیں مانگتے ہیں، جبکہ درگاہ کے صحن میں گونجتی دعائیں اس مقام کی روحانی عظمت کو اور بھی گہرا کر دیتی ہیں۔ The mosque is situated on the northern side, and on the southern side is the Lakshmi Narasimha Kadaswaliya temple. This place is a beacon of communal harmony. This Ajilamogar Juma Masjid was established around 800 years back. Its founder was the Sufi saint Hazrat Sayyid Baba Fakhr Uddin Awliya. This saint was hailing from Sistan, which was in Iran bordering Afghanistan, and he was the ruler of that place. He renounced his kingdom and started traveling from Sistan to towards India, and he came and established this mosque at Ajilamogar, spreading social and religious messages. حضرت سید بابا فخر الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مقامی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ افغانستان اور فارس کی سرحدی ریاست کے ایک حکمران خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر دنیاوی جاہ و جلال کو ترک کر کے انسانیت اور روحانیت کی راہ اختیار کی۔ سفر در سفر مختلف خطوں سے گزرتے ہوئے اور آخرکار اس ساحلی علاقے میں پہنچے جہاں انہوں نے محبت، مساوات اور انسان دوستی کا پیغام عام کیا۔ آج بھی ان کی تعلیمات اس درگاہ کی فضا میں محسوس کی جا سکتی ہے جہاں مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق دکھائی نہیں دیتی۔ درگاہ کے اس کنارے پر مسجد اور درگاہ کے دوسرے کنارے پر واقع قدیم لکشمی نرسمہا مندر اس خطے کی گنگا جمنی تہذیب کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مذہب نہیں بلکہ انسانیت پہلے آتی ہے، اور یہی پیغام اس عرس کی اصل روح بن چکا ہے۔
मस्जिद का पीछे बहुत बड़ा नदी है नेत्रावती। इसके ये मस्जिद का सामने में नदी का किनारा के ऊपर वैसा साइड क्या है, लक्ष्मी नरसिंह देवस्थान है, फिर मुगेर देवस्थान नज़दीक है, वेंकटरमण देवस्थान है, शबरेश्वर देवस्थान है, ऐसा बहुत देवस्थान, फिर अल्लीपाद चर्च क्रिश्चियन लोगों का सब भी इधर है। ये देवस्थान मस्जिद चर्च का लीडर कमेटी लीडर सब मिलके मुशावर करते हैं, बातचीत करते हैं, प्रोग्राम को बुलाते हैं, अच्छी तरह इधर क्या मिलके रहते हैं। इसके साथ यहाँ का गांव में कभी कभी प्रोग्राम घर पे फिर और किसी जगह भी प्रोग्राम इधर हुआ तो ये टाइम में ये प्रोग्राम को मुसलमानों का घर को हिंदू लोग आते हैं, क्रिश्चियन लोग आते हैं, ऐसा हिंदू लोगों का घर को शादी, इस घर ओपन, ऐसा सभी इसको क्या सभी लोगों हमारा गांव का घर का फंक्शन सब धर्मियों का फंक्शन ऐसा होते हैं। उर्स की एक खास रिवायत मालिदा की तकसीम भी है, जिसे यहाँ सिर्फ एक नियाज या मीठा नहीं समझा जाता बल्कि मोहब्बत और यकजहती की अलामत समझा जाता है। हजारों अकीदतमंद इस तबर्रुक को अकीदत के साथ हासिल करते हैं, जबकि मकामी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई बिरादरी के लोग मिलकर इस इंतजाम में हिस्सा लेते हैं। मकामी अफराद का कहना है कि इस दरगाह से वाबिस्ता कई रूहानी हकायात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही हैं। कोई अपनी बीमारी से शिफा की दुआ लेकर आता है तो कोई अपनी औलाद, रिज्क और घरेलू सुकून के लिए यहाँ हाजिरी देता है। कई खानदानों के लिए इस दरगाह पर आना सिर्फ एक मजहबी अमल नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ख्वातीन अकीदतमंदों की बड़ी तादाद भी यहाँ मौजूद रहती है, जो अपने घरों और खानदानों की खुशहाली के लिए दुआएं करती नजर आती हैं। ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಾರಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಆಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಮಸೀದಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಜನಗಳು ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬರುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಉರುಸಿನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ದಿವಸವೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಸಂಜೆಯೂ ಬರ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ. मंगलुरु की इस तारीखी दरगाह में सदियों से चलने वाला अकीदत का चिराग आज भी दिलों को रोशनी दे रहा है। हजरत सैयद बाबा फखरुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स सिर्फ एक मजहबी इज्तिमा नहीं बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और बाहमी एहतराम की वो रिवायत है जो वक्त के साथ मजीद मजबूत होती जा रही है। यहाँ आकर ये एहसास गहरा हो जाता है कि सूफिया की तालीमात आज भी जिंदा है, दुआओं में, अकीदत में और उन दिलों में जो इंसानियत को सबसे बड़ा मजहब मानते हैं। न आशिकी का कोई सलीका, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है।